Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa semua, salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey. Dengar tak lagu background ni? Lagu Suasana Hari Raya daripada Sharifah ini. Kita belum hari raya lagi, tapi hari ni dah pertengahan bulan Ramadan, tapi I think ramai yang dah sibuk shopping, sibuk withdraw. Siapa yang dah withdraw duit tu, Alhamdulillah, dah boleh start shopping, beli baju raya anak-anak, beli persiapan hari raya. Tapi hari ni saya nak buat satu video bagaimana kita boleh gunakan video kombinasi entry supply and demand dan menggunakan TP Fibo Musang. Selama ni saya ajar dalam grup CPM1 sampai CPM10. Okey. Even ramai yang dalam grup CPM10 dan even yang belajar dekat dalam SND, yang belajar SND dengan saya, Alhamdulillah, saya cakap terima kasih. So, kali ni, tapi ramai yang pening, macam mana dia nak buat TP. TP dekat mana? Entry dah belajar, entry dah sharp-sharp. Ada yang zero float, ada yang entry float 5 pip, ada yang entry float kurang daripada 15 pip. Tapi so far, Alhamdulillah, which is very good, I dengar daripada ramai student, ramai yang dah at least consistent. Maksudnya dia dah start make profit. Okay. So the next time kita nak belajar macam mana kita nak TP paling maksimum. So untuk TP sebenarnya paling baik adalah gunakan Fibonacci, which is sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana gunakan TP Fibonacci. Tetapi banyak-banyak cara tarik Fibo ni dia jadi macam orang cakap tu, dia subjektif. Macam mana nak tarik Fibo, macam mana nak tarik dia start daripada mana, end dia dekat mana, and then level-level dia, adakah kita gunakan yang standard ataupun level yang kita gunakan adjustment punya. So dalam ramai-ramai cikgu yang saya tengok, yang cikgu Fibo Musang, memang dia punya TP, dia punya Fibo yang digunakan tu memang sangat-sangat sharp. Saya dah test banyak kali. Memang very good. So apa bagusnya bila you gunakan entry SND dan TP Fibo Musang. Untuk TP Fibo Musang saya tak boleh ajar you all sebab ini adalah teknik yang diasaskan oleh Cikgu Bahar dan juga Cikgu Fibo, Cikgu Zul, teknik Fibo Musang. So saya kena respect. So untuk cara yang lebih baik, you all belajar dengan Cikgu Fibo. Jadi saya akan tunjuk link macam mana nak belajar dengan dia kepada yang masih belum belajar. Tapi saya very recommended. Okey, lagu kedua daripada Sudirman Dari Jauh. Ku pohon maaf, lagu yang agak sedih sikit, but don't worry, jangan sedih-sedih. Siapa yang dah withdraw supposed to be happy. Siapa yang belum withdraw lagi boleh cuba lagi. Okey. So macam mana saya gunakan kombinasi entry SND dan menggunakan TP Fibo Musang. Okey, kenapa saya gunakan ni? Sebab pertama, entry kita mesti high quality. Di mana tempat-tempat yang very nice, stop loss kita kecil tapi TP kita besar. Okay, maksudnya low risk. Bila you entry saja, risk you kena kecil tetapi reward you kena besar. Okay, so teknik ni sesuai untuk swinger. Siapa yang tak ada masa menghadap chart 24 jam, siapa yang tak suka buat scalping, yang tak pandai scalping, maksudnya dia nak menghadap 24 jam, agak sesuai, memang sangat sesuai. Sebab swinger ni berbanyak guna trade, guna H4, time frame H4. Maksudnya kita entry, kita letak stop loss dan kita letak TP dan kita tinggalkan saja. TP mungkin sampai dalam masa 1 hari, kadang-kadang sampai dalam masa 2 hari. So tetapi reward dia sangat-sangat best, sangat-sangat best. Sebab stop loss kita kecil, TP kita besar. That's why siapa yang dapat amalkan benda ni, entry nice, low risk, high reward, insyaAllah account dia susah nak MC. Okay, so and then teknik dia set and forget. Maksudnya you just entry and then you set and then you boleh forget, you boleh tinggalkan. Tak payah nak ngadap-ngadap selalu. Okay, siapa yang masih bekerja lagi, no problem, you boleh set and forget. Maksudnya you boleh entry and then you tinggal, entry tinggal. Tak payah nak terlalu kejar-kejar market. Okay, trade lebih santai dan relax. Okay, so satu lagi kelebihannya lah confluence untuk melakukan entry. Maksudnya bila you nak entry, kena fikir confluence tak, dah sampai tak zone-zone Fibo ataupun ada tak setup entry SND, dan baru kita melakukan entry, and then ia akan menambahkan confidence. So dekat mana kita nak TP. So masalah nak TP ni ramai yang memang sangat problem. Dekat mana dia nak TP kan benda lah tu. Sebab kadang-kadang entry dah cantik, dah biru dia dah sibuk-sibuk nak close, baru
baru 10 pip, 20 pip biru dah close. Tapi kalau floating merah 100 pip pun dia boleh layer lagi, ataupun dia boleh hold lagi. Itu masalah kita, masalah trader. Maksudnya bila dia floating banyak, dia tak kisah, tak ada masalah pun, hati dia tenang je, tak ada masalah. Maksudnya dia dah biasa floating sampai 100 pip, sampai 200 pip. Tapi bila dia dapat biru, maksudnya dia dah profit sikit, something yang luar biasa. Jadi dia mengelabah. So macam mana kita nak tambahkan confident, macam mana kita nak tarik Fibo, semua nanti akan belajar dengan Cikgu Bahar dan Cikgu Fibo Musang. Buat masa sekarang, jadi saya akan buka MT4 saya akan tarik ke sini. Saya dah lukiskan di chart sini macam mana secara lebih detail, macam mana nak tarik Fibo, apa level-level dia. Contohnya macam ni kosong, level FTR 38.2, semua standard lah, 161, 261 dan 423. Tetapi kalau you belajar dengan Fibo Musang, dia ada extended level. Okay, extended level ni you akan belajar dengan Fibo Musang, TP2, TP3 dan TP1. Okay, macam mana nak menggunakan confluence di antara supply and demand dan Fibo Musang. Okey, contohnya saya bagi sini untuk pair AUD USD H4, kita nampak pergerakan price naik ke atas. Masa price naik ke atas ni, kat mana kita nak tahu dia punya ending dia? Ending pergerakan naik ke atas. Jom kita tarik Fibo. Kita tarik Fibo daripada sini sampai sini lebih kurang, and then so sampai dekat area 423 di TP, di area maksimum TP ni, kita tengok supply and demand pula. So kita confluencekan dengan supply and demand. Bila kita tengok to the left, we look to the left ya. Bila you belajar supply and demand, you look to the left, kita ada double maru ataupun supply zone. So kat sini saya tandakan lah. Siapa yang dah belajar dekat dalam CPM10, dia tahulah apa itu double maru, which is very simple. Okay, and then kita ada compression kat sini, compression kecil. Bila kita ada compression, kita ada double maru, which is very nice. Dan zone dia nampak tak? Zone Fibo betul-betul berada di TP3, which is the maximum. So dekat sini kita boleh lakukan entry. Dan dekat mana kita nak TP? Stop loss kita di atas zone. Di atas zone sini, katakanlah kita dah entry di kawasan ini, dan kita letak stop loss kat atas ni, katakanlah kita entry kat sini. So dekat mana kita nak letak kita punya TP? Ni SL. So bila you dah positif, let's say 20 pip ataupun 30 pip, you boleh start break even. Maksudnya you stop loss you boleh kecilkan sampai break even. Okey, dekat mana ke TP? So menjadi satu masalah kepada SND trader bila dia tak tahu nak letak kat mana dia punya TP. So tarik Fibo lagi. Tarik Fibo daripada sini sampai sini lebih kurang, and then sampai di sini, nampak tak? Price stop di TP3 ataupun maximum TP. Dan kalau you tengok to the left, kita ada apa? Kita ada SR flip. Jadi siapa yang dah belajar supply and demand, dia tahu apa itu SR flip. In this case, RS flip, sebab resistance, ada breakout, and then ada support. So sini saya betulkan, dia bukan SR flip, dia adalah RS flip. So dekat sini kita dah boleh TP-kan kita punya entry sell tadi. Katakan saya entry di sini, stop loss saya mula-mula adalah dalam 30 pip, tetapi TP3 kita terdapat dalam 180, which is 1/6, which is very big, which is very big. Ini untuk AUD USD. So dekat sini kita boleh jadikan TP3. Entry di sini FTR, dan di sini you boleh TP-kan di sini. Okey. Ni untuk AUH4. Dan saya ada juga lukis di EU, di tempat-tempat lain, okey. And then satu lagi di sini kita ada TP3 sini. Di kawasan sini saya tarik di sini TP3 di kawasan sini. And then masa price naik ke area TP3 ni, kita ada compression. Kita ada CP compression. So kemungkinan besar price akan terjun. And then you look to the left. Adakah price berada di kawasan supply zone? Yes, price berada di double maru ataupun supply zone. Okay, so ia memberi, orang cakap tu, confluence untuk kita entry sell di sini. First kita akan entry sell di supply zone. Siapa yang belajar SND, dia supposed to beritahu lah. Kita entry sell at supply zone, buy at demand zone. Okay, so once dah entry sini, kita biar stop loss dekat atas.
And then bila price dah terjun ke bawah, terjun ke bawah, kita boleh kecilkan stop loss di sini ataupun kita boleh break even. And then masalahnya dekat mana you nak TP? Masalah SND trader ni tak tahu dekat mana nak TP. So masa itulah kita tarik lagi Fibonacci, Fibo Musang, and then price pergi sampai ke 423 ataupun di kawasan-kawasan sini. Nampak ni di sini ada TP3 dan maximum TP. Tetapi look to the left kita ada FTR, fail to return. Kita ada demand zone, kita ada FTR, fail to return. So price reject. So suppose you sell, you boleh TP kan di kawasan-kawasan sini, which is price sudah sampai ke 423, confluence dengan FTR. So you boleh lakukan TP you kat sini. So in this case, katakan you entry kat sini, sudah profit lebih kurang dalam 267 pip. Alright, which is very good. So bila you swing, please expect 2 hari, paling kurang 2 hari untuk TP. Kadang-kadang dia very fast 1 hari. Sebab you nak ambil beratus-ratus pip, 200 pip, 300 pip. So perlukan masa sikit, bukan 5 minit ataupun 15 minit. So that's why it is sesuai untuk swinger, ianya sesuai untuk orang yang set and forget. Kita entry, letak stop loss, and then letak TP, and then forget. Kita boleh buat kerja yang lain. Okey, GBP USD sama juga. Di sini kita ada tarik daripada price, masa price turun ke bawah ni, kita tarik Fibo sampai di mana? Di maximum TP3. Price turun bawah sampai area maximum TP dan TP3. And untuk supply and demand, you look to the left dekat sini. Price berada di FTR dan demand zone M30, which is very nice. Ada confluence, maksudnya confluence tu maksudnya ada 2 atau 3 sebab yang rapat, ataupun 2-3 sebab yang setuju, yang selari maksudnya. So dekat sini kita dah boleh TP kan kita punya ni. Entry kita di sini, which is you boleh entry dekat sini area FTR di sini. Ini advance sikit, ini saya punya ataupun ada untuk tandakan di mana FTR. Kita ada FTR dekat sini. Actually FTR sebenarnya lah berada di sini. So you boleh entry di sini, supply zone, and then price sampai ke maximum TP. Alright. So even kalau you nak entry kat pucuk atas ni, look to the left, you ada supply zone dekat sini. Okay, you ada supply zone, you boleh entry di sini, stop loss di atas. And then once you dah entry, you tak boleh tarik Fibo, biarkan dia pergi. Kadang-kadang even seminggu, kadang-kadang 2 hari, 3 hari baru boleh sampai TP. Tapi kita relax saja, kita tenang saja, okay? Sebab ianya lebih kepada swing. Okay, and then USD Canada masa NFP tu tadi price terjun. Sebab apa? Sebab kita ada compression kat sini, CP compression. So dekat mana dia terjun? Dia terjun sampai mana? Oleh kerana kita tengok belakang, kita ada CP lagi, kita tak tahu. Okay, kalau kita hold sampai bawah, kita mengharapkan price sampai bawah sini, agak susah sebab kita tak tahu. So apa kita buat adalah kita tarik Fibo daripada sini sampai sini, and then nampak tak? Area TP3, maximum TP lebih kurang sampai sini. And then bila you look to the left, kita ada RBR, Rally Base Rally, ataupun Hidden RBR. So which is a quite good place untuk kita punya TP. Katakanlah you entry dekat atas ni. Actually boleh entry dekat atas sini. Kita ada fake out, ada R1, R2, R3 di sini, R1, R2, R3, dan kita entry di sini. Siapa yang di CPM10, saya ada bagi tahu kat sini, di mana kita entry di fake out di sini, and then dia pergi berapa ratus pip. Tengok daripada sini sampai ke sini lebih kurang dalam 463 pip, which is very good. Reward yang sangat cantik, sangat. So kombinasi di antara supply and demand dan juga kombinasi dengan TP Musang, which is very good. Okay, and then kenapa price sampai kat sini? And then dia naik atas. So nampak kat sini benda yang sama, ada another fake out. Bila price dah sampai kat sini, ada setup SND, ada setup fake out. Kita ada S1, S2, S3, S4 kat sini. So price fake out, price naik atas, price turun bawah, entry di bawah supply zone, di bawah support sini, and then TP kan di atas. Di mana kita nak TP? Kita TP kan, kita tarik Fibo lagi. Tarik Fibo untuk TP. Ingat untuk entry saya gunakan supply and demand, advanced setup, sama ada FTR, sama ada fake out, sama ada macam-macam lah. Siapa yang nak belajar supply and demand, dia supposed to be tahulah. And then untuk TP, saya tarik Fibo Musang.
Daripada sini tarik Fibo Musang, maksimum TP dia sampai TP3 sampai sini. Which is bila sampai kat sini, you tengok sebelah kiri ada apa. Confluence dia ada apa? Dia ada double maru. Double maru ada supply zone, which is very very good. So kalau entry dekat sini, katakan kita bawa sini, stop loss kita dalam 27 pip, and then dia sampai dekat area double maru, sudah 400 pip Satu nisbah berapa tu? Which is very very big bang. Satu reward, risk and reward. Kita punya risk kecil saja. Risk kecil tapi reward kita besar. Okay, and then saya lukiskan untuk USD JPY. Kita ada double maru kat sini, which is very very nice untuk kita sell. Dekat mana kita TP? So far price turun. Kita tarik Fibo Musang, price baru sampai dekat TP2. So belum sampai lagi TP3. So kita just biarkan sajalah. And then masa price naik ke atas ni, mungkin ramai yang price berbentuk dalam pergerakan CP, compression kan. Tapi dekat mana kita nak masuk? Make sure dia dah lepas area TP3. Tarik Fibo daripada sini sampai sini. Area TP, maksimum TP dengan TP3 berada di sini, dan kita ada berada di double maru. So kawasan-kawasan sini sajalah kita boleh entry. Okey. Itu untuk USD JPY. So untuk USD CHF pun sama juga. Tarik Fibo daripada sini. Pergerakan naik ke atas ni sampai mana dia maksimum. Kalau you tengok time frame daily, daily tak nampak. H4, kalau you tengok sebelah kiri kita ada SR flip line. Kita ada supply zone. And then you tarik Fibo daripada sini sampai ke atas, price dah sampai ke maksimum TP ataupun TP3. So di sini adalah kawasan-kawasan maksimum untuk kenaikan. Jadi kita dah standby untuk sell. Tetapi kita tak boleh sell. Sell dulu. Kita tunggu setup SND. So in this case setup SND dah keluar, IFTR drop best drop, something like that. And then dekat mana kita nak TP? So price turun ke bawah sampai price masih belum sampai dekat TP3. So kita masih hold lagi lah. So untuk GBP JPY pula, konsep yang sama. Kita ada supply zone, kita ada R1, R2, R3, which is setup fake out. Kalau dalam SND you belajar setup fake out ni. And then kita akan entry di atas supply zone di sini. Kita entry di supply zone sini. Okay, this is a very very nice, cantik, paling cantik Okay, so entry kat sini, stop loss di atas supply zone. Stop loss kita lebih kurang dalam 72 pip. Wah, besarnya 72 pip. Tapi tengok kita punya reward. Dekat mana kita nak TP? Di sini kita ada compression, lebih kurang compression. Compression ni bersambung sampai sini. So demand semua dah clear. Tapi dekat mana kita nak TP-kan kita? TP-kan entry kita. Kita tarik Fibo daripada sini sampai sini lebih kurang. And then price dah sampai dekat TP3 ataupun kawasan-kawasan maksimum TP. So daripada sini risk tadi 72 pip, sudah dapat apa? 1800 pip. 1800 pip maksudnya 31 nisbah 6 something, which is very very big So sesuai untuk swinger, sesuai untuk kita set and forget, relax, then entry kat H4, tunggu setup SND, and then TP dekat Fibo Musang. So kepada anda yang berminat, saya cuma ajar supply and demand, saya ajar setup fake out, saya ajar setup supply and demand yang advance lah. Tapi untuk macam mana nak tarik Fibo Musang, sebab nak tarik TP untuk tarik Fibo ni dianya lebih, orang cakap, subjektif. Nak tarik start daripada sini ke, nak start daripada sana ke, nanti semua tak sama tak sama, jadi susah. So saya recommend anda belajar dengan Fibo Musang, saudara Fibo Musang. So di mana you boleh belajar low risk, very high reward. Saya tunjuk contoh tadi sesuai untuk swinger, you boleh dapat beratus-ratus pip. And then set and forget, you tak payah pening-pening kepala tengok hari-hari tengok. So kita hanya maybe dalam seminggu you boleh dapat 2 ataupun 3 entry saja, tapi which is very very high quality So you boleh maksimumkan you punya TP. Once you dah TP maximum, you dah boleh withdraw. Okay, dan mencari confluence entry. So kalau anda berminat dengan ni, so apa you buat ialah PM saya punya admin. Bukan saya punya admin, maksudnya PM Cik Akuloli Rina Rina Akuloli. You PM dia, and then dia akan bagi you secara detail, bagi macam mana nak buat payment, macam mana nak buat pembayaran. Sebab
webinar yang saudara Fibo Musang dan Cikgu Bahar buat, which is very very cheap lah. Yuran dia dalam RM100 saja untuk webinar belajar macam mana nak tarik Fibo Musang, macam mana nak tarik Fibo apa semua. Dalam RM100 saja, which is very very cheap, very murah, dan dia sangat quality. Saya sangat recommend you all untuk masuk sini untuk belajar, belajar. Sebab pembelajaran dalam ni takkan habis. So PM Rina Kuloli. So apa dia buat lepas tu you PM dia, and then dia akan bagi PM you secara detail apa you perlu buat, and then you akan dimasukkan dalam grup Fibo Musang untuk belajar secara webinar. Okey, apa itu webinar? Webinar tu macam ni lah, you tengok video rakaman ataupun video secara live yang akan diajar oleh Cikgu Bahar dan juga Cikgu Fibo Musang. So itu saja pesanan saya video untuk malam ni. Masih terlalu awal untuk saya mengucapkan selamat hari raya. So saya recommend you all semua belajar dengan dia, which is RM100 bang, RM100. Kalau you belajar pun insyaAllah you boleh, orang cakap tu, balik modal dengan secepat, insyaAllah dengan secepat mungkin lah, which is very very recommended lah. I tak boleh nak kata apa. So boleh PM Rina Kuloli, dia akan bagi lebih detail, and then dia akan bagi tahu macam mana cara-cara seterusnya. Okey, itu saja video daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.